Bung tam bini Kisan. Kishan 12 ni ta na tin tam subject tong mane amne Education. Kuma thang na. Ona phai na. tongode This water is from Nagar. Dari berapa? Ini port kata Nagar. Hey, come here. Whenever you go to sleep, when start an exam, okay. Okay, hello. Karen, khatam. Or यहाँ पढ़े क्या? From Saint Xavier, how many students going to attend exam? How many students? Nama sabi to. Sama busy ya. Ya. Kabur ke apa? Busy ya. Kamu kan? Ini di mana sih bebas? Yang phải đi chờ là anh. Yang kalau kamu nama deh, nama deh. Nama saya kolamnya. Oke, banget boleh. Oke, apa kan? Paham ke sendiri, gue sembuh siang kan ya. Orang orang tuh kain loh nih. Dah aja ke rumah istri pengen di mana? Ini kok pengen tahu lah, gak dikam sama nih. Terap kan? Ini, no, sakit no. Ini, udah mau kalah boleh. Hah? Ini mana? Apa sih? Mantap dah, mantap dah. Jamanya boleh ya? Mana mana? Mana? Sama aku. Orang garden dong, mana Rokno mau? Orang teman. Mana kalau kena kira deh. Di kamu. Biasa. Orang itu biasa. Handicap. CWS ni kau berapa? Je simmer orang ni berapa? Panik nak tak? Apa ni bagi simmer?
Saga kering. Mind today sini class 12 FE from Nagar school or the exam board. I came to here to distribute some water bottles by the students. Tini to take a remaining final din. Tam nemo tini kok brok exam bong ni. Bon bagi seng kok brok exam ni bagi kok brok ni bagi ni borok tini seng bakha bobagan dagi mungbai. Tapi borok exam kaham kengtu kaham ke puri borok college thangtung kaham college admission mantul bon bagi ni seng bobagan dagi mungbai seng tini borok bisa. Tapi distribution kaya bagi seng borok kaya. Nagar Bajakha school Bajakha Pramode Nagar High Secondary School sini Amtuli Gulagati constituency Pramode Nagar High Secondary School Bajakha exam board around 5 and 6 school Bajakha Tini kasih exam center. Abang bagi sentini uni Amtuli Gulagati ni YTF di Pramode Joto milogui ini seng water distribution kanyan pajak sengkha kayo oroje joto 175 students o jaga tini exam renai ar borong ni exam kaham kerno mthun tai borong ni result bo kaham nangthun tei saramu sungo je tini ni o exam je question paper nai bangla bai haipano ang joto students sungo konyamu sungo sungje naimani je roman script borong je naimani roman script o roman script ni borong sinan nthun bangla bai question paper set khaijak pano abo sung english bai answer rimanai borong sung answer janamu sungo আর সিন বুয়াগ্রান দাগি মুতই ও যে তিনি তুই যে ডিস্ট্রিবিউশন খাইজাক তমনি অমো সং বুয়াগ্রান বেলাই বেলাই না পাইপ্লাই হামবাই মারো হামবাই এই বুমুকে দুর্জয় দেববর্মা আং উনি সামনে লগলাগাতি ওয়াইটিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট বেলাই খানা হামবাই যত মিডিয়া রকনো নরকনো তো সানামু তো ইয়াহাবাল নরক ফাই নরক নুক ফাইকাবা নরক মা সাচনাই তিনি মো Pramode Nagar তিনি যত সেমেনো ক্লাস 12 নি কক বরক নি এক্সাম যদিও সিনি দুঃখ দङ বরক তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সেইমান ফনো কুৱেশ্যন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই नि बागै সেইমানো হাইবানো बागै बग्न किसा बेस्ट उइसार बग्न जों माने परीक्षानि बागै उइस खालामनानै फाइमानि তাই লগি বরং आंनि तरफ থেকে কলম এবং दै बग्न जन कासे कासे बागजाखा তাই परीक्षा गाहाम कै रैमान थंनै उनसका हाइबानो दिनर बुबा गारान्दा गिमुंबाय লগিও সিনি YTF नि सिनी अरन ब्लक प्रेसिडेंट सिनी डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बाबलु दादा वाइस प्रेसिडेंट गोबां मानसिनि YTF नि मिलिनाय जों जतनो अर फाइमान जाक सिनी सराय रखनो एनकारेज खालामनायनि बागै जाते बर नार्भास होय आंतै अ बरक बाय बाके सिने रोमान स्क्रिप्ट बाय याफनो बंनो साहस तै तेराव नारनानि हिनिनो जों फायो तै बंनो किसे मिसा सिनी तामफनाय बर कलम दं सबाय जदिও बंनो तंगो हायबानो जों सिनि कर्तव्य हिसाबै पालन खालामनाय आरो टोटाल 172 जना परीक्षा होनाय टोटाल 6टा स्कुलनि Pramode Nagar सेन्टाराव हायनि बागैनो दिनै परीक्षानि सिगां बर' जों बिसा साहस ते एनकारेज खालामनानै हायमान जाबाय स्कुल बिसांगननि ब बेनो बिसांगन सेन्टार नै जे बेनो अब माने ब Pramode Nagar कासे बेनो दङ नि ए माध्यमिक त ए कासे दङ सौचेलाम हाई स्कुल प्राइवेसी स्कुल और परीक्षा नाय अब क्लास 12 दनि कारण के तीनटा स्कुल ते परीक्षा नाय इनके स्कुल इनके सब्जेक्ट के अब ग्राफ ते बांग्ला इनके अब काम ग्राफ त आं जे साइमा माने प्रश्न त बांग्ला हर बाइन सिजा तबे चिनि बुडो तिब्र बुडो आबनो तिब्र आने कक सालायखा सालायमान करे बर साबो छात्रनि उइलिं नि पर जीवन थाने जे माया इंग्रजी कम्फर्ट मन खाइने बर इंग्रजी सिमान चिनि स्कुल टोटल दङ 175 जन এর মধ্যে বাংলা এটা শুধু 11 জন বাদ বাকি 164 জন কে কগ্রহ তো ভাই পরীক্ষা নেওয়া अब परीक्षा चलि আছে परीक्षा নাই খাতা কলম তীর পাক সব বাক তিনি করে চিনি বরংগ্রাম এনডিসি এবং উমাশঙ্কর দেবর্মা তিনটাই কলম বাগো বাকি बाहाय मा दङ मागे खापुर जाखा बहायखो जायगा उजाखांखा
जेरावबो खाथं जाखा आंबो बेलाय उना हामबाय जानांगौ Sir, ano ko school book ru sini cenggang mani. ও স্কুল চিনে যে রেকর্ড ও আমাকে 1946 এস্টাবলিশিং ও পইলা সিনের বেসিক হিসাবে নয় কম এস্টাবলিশিং ও কোন পরে আপগ্রেডিং খা 56 তাই 12 খা 2017 ও Book ru exemption kan ko. এক্সাম সেন্টার কা তাক 3 বছর চলিত মো না 24 পইলা চল Oh 3 bosor no kya. আবার হাইলে বাগজায়াখো मोदी सेंटर एने कतालबा जोंनाव सेंटर चामायनि थाखाय एग्रा एसएमसी कमिटि रो पेलो आसु लाइखा चिनि एक्चुअली किसा अवस्था बिसे हामताय न स्कूल नि बाउंड्री वाल बकरी आबन बागे जों वो 3 निफार रो रिफार जायखा 2024 गाबोन नोंथां मेरा बाथाय मा दं बाउंड्री वाल सानि बाग बमाया खच Ini baiknya hal besar politik kan sih. ini baiknya kalau गनिंखे सालिंनाय मादों तो सालसा थांखा 25 तारिख चाहिँ पहिले परीक्षा 25 26 दिनै 27 तारिख Oh politik soal kan nago kuno ki. अब अहिले गरिछि नि सेन्टर जाहांखेन जेरावबो परीक्षा दङ इनका से इन्डिभिजुअल तर न चंदा गिजा अब हेता बले बुझियाके चाहिँ बना बुझिरि प्रश्न बिषय Paksa jalan kunam hukire. Sinamung sagar sir. Sinamung sagar. नंखा सुनेले परमा हेडमास्टर पमन